बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरी नींद का तो तुम्हें पता ही है कितनी कच्ची है। बेड के करीब से बिल्ली भी दबे पांव गुजरे तो आंख खुल जाती है। सारा ने सोमा से कहा, तुम्हारा अपना बेड है? सोमा के लहजे में हैरत आ आई। हाँ तो क्या मेरे बेडरूम में बेड नहीं हो सकता? भाई जाती बेडरूम है मेरा। ड्रेसिंग और बेड के अलावा कई तरह के रैक्स और वार्डरोब भी हैं उसमें। लो ये देखो। पलक झपकते में उसने मोबाइल की स्क्रीन पर उंगली फेरी और उसका बेडरूम सामने आ गया। पर्पल पेंट, पर्पल बेडशीट और पर्पल पर्दे। सुमा गुमसुम हो गई। अरे तुम्हें क्या हुआ सुमी? मेरा पर्पल कमरा अच्छा नहीं लगा? सारा ने उसे गुमसुम देखकर पूछा। ये 5-7 मिनट ऐसे ही गोता लगाएगी चुपके दरिया में, हमना ने जवाब दिया। इस बेचारी का घर छोटा, ऊपर से 4 फैमिलीज। बस यार इसके दुखड़े ना सुनने बैठ जाना आप। हमना ने नई नवेली मुश्तरका दोस्त सारा को सोमा के बारे में बताया क्या? तुम तो यार जुमा 8 दिन पहले हमारी दोस्त बनी हो। तुम्हें उसने क्या इनवाइट करना था? हमें देखो, दोस्ती के नाम पर पिछले 14-14.5 साल से एक दूसरे के साथ नती हैं। उसने हमें आज तक अपने घर नहीं बुलाया। जहाँ बड़े घर या बेडरूम्स की बात होती है, ये यूं ही चुपचाप की बुकल मार लेती है। ओह तो क्या हुआ यार? ऐसी भी क्या बात है? घरों से क्या होता है, छोटे हों या बड़े, बस नसीब अच्छे हों, दिल मिले रहें। सारा ने 80 साला दादियों की तरह नसीहत की। क्यों घरों में कुछ क्यों नहीं रखा होता? मैं कहती हूँ सारा कुछ घरों में रखा होता है। घर कुशादा हो तो बहुत से मामलात सुलझे रहते हैं। हमारे यहाँ 2 कमरे नीचे 3 ऊपर। दादा दादी, ताया अबू, ताई अम्मी, चाचा जी, चाची जी, उन दोनों के 10 बच्चे। हमारा 5 अफराद पर मुश्तमिल घराना। छोटी पुप्पो जिनकी शादी नहीं हुई, सब उस 4 फुट के डरबे में रहते हैं। मेहमान अव्वल तो रहने के लिए आते ही नहीं, बिलफर्ज आ भी जाए तो किचन तक में बिस्तर डलवा दिया जाता है काम वाली मासी के लिए। दादा अबू का मुस्तकिल ठिकाना ड्राइंग रूम है, सोफा कम बेड पर। जो सोफा तो खाल खाल ही बनता है, बस बेड का काम देता है। पुप्पो की चारपाई स्टोर रूम में है। पाँव उठाओ तो डर लगता है कोई बच्चा ही न नीचे आ जाए। माशाल्लाह 14-15 हर साइज और उम्र के बच्चे हैं। सोमा सख्त खफा होकर बोली, अरे वाह क्या मजे का सीन है यार। मुझे तो सुन कर ही मजा आ रहा है। कितनी रौनक होती होगी तुम्हारे घर में। लड़ाई, मार कुटाई, हंसी मजाक सब सिलसिले एक ही वक्त में चलते होंगे सोमा। सारा चटखारा भरने के अंदाज में बोली। खाक मजा, प्राइवेसी के नाम पर भी कोई जगह नहीं। यहाँ तक कि वॉशरूम में भी पर्दा लटकाकर पोर्शन बना दिया कपड़े बदलने वालों के लिए, वगरना स्कूल जाने वाले बच्चों को सुबह रोजाना देर हो जाती थी। शलवार पहनी है तो कमीज नहीं पहन सके। रिक्शे की पूं पूं तूफान खड़ा कर देती थी गली में। जबरदस्त, यानी वॉशरूम में भी बंदा दोसराहट का मजा लेता है। मुझे देखो, पूरे किनाल के घर में मामा और मैं। बाबा वीकेंड पर आते हैं बस। खाली ढंढारा घर काटने को दौड़ता है। आईना भी अपना अक्स दिखाता है। सारा लम्हा भर को संजीदा हुई। तुम्हारा तो खैर स्पेशल केस है, हर किसी का ये मामला नहीं होता। बात तो हम जैसों की है, जो कमाते हैं सब खाने पीने में लगा देते हैं। सुबह फजर से पहले चूल्हा जलता है और रात गए तक जलता ही रहता है। एक सेकंड के लिए जो मजाल है बंद होता हो। नानी बेचारी आई थी तो यही कहती थी, ए रिजवाना, इस दुखिया चूल्हे को तो कभी सांस लेने दिया करो। ईद बकरा ईद हो या आम दिन, इसके लिए तो सारे दिन एक जैसे होते हैं। चाय तक 15 किलो वाले पतीले में बनती है। चावल पकेंगे तो वो भी देग में। पड़ोसियों की भैंस का सारा दूध हम ले लेते हैं। मगरिब से पहले ही दूध का बर्तन खाली हो जाता है और शामत का मारा मेहमान आ जाए तो मलाई में पानी डाल डाल कर पत्ती झोंक दी जाती है। सोमा ने सारा को करारा जवाब दिया। वाह क्या कमाल की जिंदगी है यार, ऐसा तो ड्रामों में ही देखा है मैंने। कितनी नाशुक्री हो, घर छोटा है तो क्या हुआ, अल्लाह ने सहूलतें तो वाफिर दे रखी हैं। सारा ने सोमा की तबीयत साफ की। सहूलतों का अचार डालना है, खा खा कर दुनिया से चले जाओ, आगे 2 गज की कब्र ही मिलेगी। दुनिया में भी 2 गज की कब्र पर इक्तफा करना। हम सारे बहन भाई चाहते हैं कि बड़ा सा घर, बहुत सारे कमरे, मगर दादाजी कहते हैं कि मेरी जिंदगी में तो इकट्ठे ही रहना होगा, बाद में भले कब्रिस्तान से वापस आते ही अलग अलग हो जाना। मंजली पुप्पो की शादी हुई, साथ ही छोटे चाचा की। एक फर्द गया एक आया, किसी को फर्क नहीं पड़ा। बस दादी जी के कहने पर 3री मंजिल पर चाचा जी का कमरा बनवा दिया। मंजिलों पर मंजिलें बनाते जाओ, एक पर ताया जी, एक पर चाचा जी। गोया घर ना हो टिफन हो गया। पुराना मोहल्ला नहीं छोड़ना, हद हो गई है।
سوما بول بول کر اور کچھ صدمے سے دکھیاری بیچاری بنی ہوئی تھی۔ مجلس تو برخاست ہو گئی، مگر سوما اور سارا دونوں کے دلوں میں حسرتیں زیادہ کر کے۔ ایک کی آنکھ نم تھی کہ قدرت نے اتنے بڑے گھر میں مکینوں کے نام پر آزمایا، ایک کا دل جلا تھا کہ افراد زیادہ ہوں تو روایات کو گلے نہیں لگاتے، عزت اور خوشی کے ساتھ الگ کر دیتے ہیں۔ بی ایس ختم ہونے کو تھا، آخری سیمیسٹر کے آخری دن چل رہے تھے۔ اسائنمنٹ کے نام پر خوب دوڑے لگی ہوئی تھی، ایک مکمل ہوتی سبمٹ کروا کے فرصت نہ ملی تو دوسری تیار کرنے کا پیغام مل جاتا۔ اسی بھاگ دوڑ اور امتحانات کے اختتام نے ان سب سہیلیوں کو جدا کر دیا۔ ہمنا، سوما اور شفق تو ہمیشہ سے ساتھ تھی، بس صرف سارا نہیں تھی، مگر ہنسمکھ دل مو لینے والی عادات کی مالک۔ آخری دن کینٹین میں پارٹی رکھی گئی، کھانے پینے کی سب شوقین تھی، مگر کھانے پکانے کا علم ان چاروں میں سے سب سے زیادہ سوما کو تھا۔ یار بریانی دم پر رکھتے ہیں تو آئل میں زیرے کا بھگار ڈالتے ہیں، چاول ابالو تو سرکہ کا چمچہ اور لیمو کاٹ کر ڈالنے سے چاول چمکدار بنتے ہیں، مٹن پلاؤ میں سونف ضرور ڈالتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور سارا آنکھیں پھاڑ کر اسے سن رہی تھی۔ یار تمہارے ہاں تو یہ سب کچھ بنتا رہتا ہوگا نا، تو تمہیں علم ہے۔ ہاں تو موسم کی سوغات سب سے پہلے ہمارے گھر میں پکتی ہے، کریلے مارکیٹ میں بعد میں آتے ہیں، پہلے ہمارے کچن میں بوری بھر کے آتے ہیں۔ تایا جی کو قیمہ بھرے کریلوں کا جنون ہے، دادا جی ساتھ میں دہی کی لسی ضرور بنواتے ہیں، اور پودینہ کی چٹنی تو روز کے روز ڈونگے بھر بھر کر بنتی ہے۔ بس دیکھ دیکھ کر بلکہ سن سن کر بہت کچھ پتا چل گیا ہے۔ اصل میں دادیاں نانیاں بھی کسی گوگل سے کم نہیں ہوتی۔ سوما کہا مار کر ہنسی۔ یوں ہی ہنستے مسکراتے سب یونیورسٹی سے فی الوقت ودا ہو گئی۔ سارا کا رشتہ بچپن ہی سے ماموزاد سے طے تھا، جو ساؤتھ افریقہ کے کسی ملک میں مقیم تھے۔ رزلٹ سے پہلے ہی وہ میکے سے کیا پاکستان سے ہی رخصت ہو گئی۔ ہمنا اور شفق بھی آسمان پر طے کیے جوڑوں میں سے منتخب ہو گئی، بس سوما باقی تھی۔ رشتے اس کے بھی بہت تھے، بس وہی طوطے کی رٹ، بڑا سا گھر۔ بالآخر بڑے سے گھر والا رشتہ مقدر نے بھیجا، جب اس کی تائی جی نے آ کے دونوں بازوؤں کو اخیر حد تک پھیلا پھیلا کر بتایا، اتنا بڑا گھر ہے دلہا میاں کا، اور گھر تو ہمارے محلے کے 7 گھروں کو ملا کر بھی آدھا ہو پائے۔ بڑے گھر کی بشارت کیا ملی، دعاؤں کا سارا رخ ہی ادھر ہو گیا، اور دلہا میاں کا اتنا بڑا بیڈ روم اب سوما کی شراکت میں آ گیا۔ بڑے سے گیراج اور گیٹ وے پر قدم رکھ کر سوما نے ساس سسر کا سوچا، نہ خوابوں کے راجے مہاراجے کا، بس یہی، اللہ اتنا بڑا گیراج، اتنے میں تو ہمارا سارا گھر سما جائے۔ بڑے سارے لاؤنج میں 1 گھنٹہ بیٹھنے کے بعد وہ اپنے بیڈ روم میں لے جائی گئی۔ واقعی تائی جی نے ٹھیک کہا تھا، ڈبل بیڈ، ڈریسنگ، صوفے کے بعد بھی بہت کھلی جگہ تھی۔ ایسے ہی خیال آیا ہر سال جڑواں بچے ہوئے بھی تو 4-5 سال تک تو یہ کافی رہے گا۔ لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی کہ راجہ مہاراجہ عمیر وقاص اندر داخل ہوا۔ پیشہ تو ڈنگر ڈاکٹر تھا، مگر ساری جمالیاتی حص انسانوں والی تھی، بہت سافٹ باوقار شخصیت۔ اگلی رات ولیمہ میں اس کا جگمگاتا چہرہ میاں کی محبتوں کی کہانی کا عکس بن گیا تھا۔ ہمنا اور شفق بھی موجود تھیں۔ سارا کی ویڈیو کال پر چند سیکنڈ بات ہوئی، سب بہت خوش تھی۔ واقعی من کی مراد سچی ہو تو مل بھی جاتی ہے۔ 1-2 نہیں، پورے 7 اضلاع دور سوما کی سسرال تھی۔ اس کی شادی کے بعد دادا جی اللہ کو پیارے ہوئے، عدت مکمل بھی نہ ہوئی کہ دادی جی بھی رخصت ہوئی۔ بہت سلوک اتفاق کے ساتھ گزرے سالوں کے اچھے بندوں پر اچھے اثرات ہی پڑتے ہیں۔ محبتوں بھرے دلوں کے ساتھ اب سب الگ ہو گئے۔ سوما کے والد نے بھی قریب ہی نئی کالونی میں گھر کرائے پر لے لیا۔ سوما کی شادی پر کافی خرچہ ہوا تھا، فی الحال نیا گھر خریدنا مشکل تھا، لیکن بڑے سارے گھر میں بسنے والے داماد کے لیے بڑا گھر چاہتے تو کرائے پر ہی صحیح لے لیا۔ سوما کے پے در پہ 2 بچے ہوئے، تیسرا چند لمحوں کے لیے دنیا میں آیا اور اس کی چکا چوند سے آنکھیں موند لی۔ سوما کے تایا، چاچا، بہن، بھائی سب کوچ کروا کے آئے، دلاسا دیا، کھانا کھایا اور سر پر ہاتھ پھیر کر واپس چل دیے۔ بس امی رہ گئی تھی۔ بیٹی کے پاس پہلے کبھی آنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا، اب قدرت کھینچ کے لے ہی آئی تو رک گئی۔ 2 دن 4 دن ہفتہ بھر رہنا پڑا۔ بہت سی ایسی چیزیں سامنے آئیں جن کا ان کے گھرانے میں تصور بھی نہیں تھا، مگر بیٹی کی ماں تھی۔ ویسے بھی عادتیں تو ہر کسی کی ایک دوسرے سے الگ ہی ہوتی ہیں۔ آتے ہوئے بیٹی کو ڈھیروں تسلی دلاسے کے الفاظ کے ساتھ بیگ میں لمبے سفر کے لیے رکھے بسکٹ کے پیکٹ، نمکو قسم کی چیزیں بھی دے آئیں۔ سوما کے بھائی کی شادی ہمنا کے چچا زاد سے طے ہوئی تھی۔ میکے آتے ہوئے پتا چلا، ان دنوں سارا بھی پاکستان میں آئی ہوئی تھی۔ اس کے آنے کی خبر سنتے ہی تینوں سہیلیاں ملنے آ گئی۔
उन सब में बस एक सोमा थी जो गुमसुम सी थी, बाकी सब चहक रही थी। बच्चे को दुनिया से गए भी 7-8 माह हो चुके थे। जो बच्चे मौजूद थे माशाल्लाह बहुत प्यारे थे। मेके की कौन सी चीज सबसे ज्यादा याद आती है, ये सवाल शफक ने किया। अपनी मर्जी से सोना, अपनी मर्जी से जागना, हमना झट से बोली। मेके में रहते हुए अंदाजा ही ना था कि ये कितनी बड़ी नेमत और आज़ादी है। ससुराल में सोते सोते 1-1:30 बज जाता है, बाकी सब तो जल्दी सोने के आदी हैं। मुझे देर से सोने की आदत है और सितम ज़रीफ़ी ये है कि सोए हुए घंटा 1 होता है कि सास की आवाज़ आती है, पुत्र कुकर ने बांग दे दी है। बस सब्र के खून भरे घोंट पीकर नींद लेती हूँ। मुझे तो सच्ची बात है कि तुम लोगों से मिलना बहुत याद आता है। परदेश में क्या कुछ नहीं होता, बस यार नहीं होते, सारा गुनगुनाई। मुझे अपना घर याद आता है, अपना छोटा सा घर, मोहब्बतों के खमीर से गुंदे वजूद वाले बड़े दिल के लोग। सोमा के 4 साल जमाशुदा आंसू तेजी से निकलने लगे। घर बहुत बड़ा है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बस दिल नहीं मिलते, आते नहीं मिलती। सोमा ने सिसकी ली। उन 4-5 सालों में एक सी रोटी, सुबह उठ के गर्मियां हैं तो लस्सी बनाना पड़ती है, 1-1 गिलास सबको मिलता है, दही और अचार के साथ पराठा, फिर शाम में रोटी सालन, कभी ईद बकरा ईद पर सवैयां या चावल। मैं तरस गई हूँ कि कहीं से खाने की कोई तरकीब आजमाऊं, मगर कैसे? सबकी प्लेटों में नाप तोल कर चावल, गिनकर रोटी। 10-15 दिन के बाद चावल उबाले जाते हैं। जो नमकीन खाना चाहे वो अचार के साथ खाए, जो मीठा खाना चाहे वो शक्कर चीनी डाल ले। उनके मर्तबान सास के कमरे में पड़े हैं। इन 4 सालों में 3 दावतें हुई तो मैंने प्याज के भगार वाले चावल बनाए। पूछा मटर पुलाव बनाना है या चिकन? सास ने कहा दिमाग खराब है, 2 वक्त का खर्चा एक ही वक्त में, बस नमक मिर्च गरम मसाला डाल लो। सवैयां उबाली जाती हैं और सबकी प्लेटों पर 1-1 चम्मच चीनी का सास अपने बाबरकत हाथों से डालती हैं। ये भी अयाशी ईद बकरा ईद पर मुयस्सर होती है। मैं शिकवा नहीं कर रही, बस अपनी नादान सोचों पर शर्मिंदा हूँ। घरों को दुनिया की सबसे बड़ी नेमत समझती थी। नेमत तो हम आहंगी को कहते हैं, सुकून को कहते हैं। जब वही मुयस्सर ना हो तो 4 कनाल का बंगला भी पिंजरा होता है, जहाँ खाने पीने पर रुपया धेला ना खर्च किया जाए। फखरिया कहा जाए कि खा पी कर निकालना ही है तो क्यों ना इंसान खाए ही ना। मैं 2-1 मरतबा खाने पीने की चीजें मेके से लेकर गई तो सास ने कहा जो बहू बेटियां मिलजुल कर नहीं खाती वो बेनस्ली होती हैं। लोगों के किचन भरे होते हैं, हमारा तो फ्रिज भी खाली होता है, बस पानी की बोतलें या खांसी का शरबत। जो पकाया नाप तोल कर पकाया और खाया, बाजार से मंगवाने का रिवाज नहीं। कभी गलती से बाजार से दही भल्ले पकोड़े किस्म की चीजें ले आती तो गोशमाली होती थी। ऐसी फजूल खर्चियां जो जुबान के चस्कों की वजह से की जाए मर्द को कंगाल कर देती हैं। और अगर मेहमान आ जाए तो, हमना की जुबान में खुजली हुई, तो मेहमानों को गिनकर बिस्किट मंगवाए जाते हैं। सर्दी हो तो उतने ही अंडे उबले हुए। मेजबान को गिनती में शामिल करना गुनाह समझा जाता है। सोमा तल्खी से बोली, जब ये सब मुझ पर बीती है तो मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे ज्यादा नाशुक्री इंसान थी, जिसके घर में कभी तोलकर या गिनकर रिस्क तकसीम नहीं हुआ। मौसम की सौगात सबसे पहले हमारे यहाँ आती। कभी दादी कहती कि मियाँ जी जरा सस्ते तो हो लेने देते, मटर 200 रुपए किलो हैं। दादाजी कहते उल्फत बेगम खाओ पियो, रब ने माल में से खाने पीने ओढ़ने का हक रखा है, आगे भेजने का हक रखा है, बस और किसी काम के लिए नहीं। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है। बंदा कहता है मेरा माल मेरा माल। माल वो है जो खा लिया, पहन लिया या आगे भेज दिया, बाकी तो वारसों का ही है। उल्फत बेगम वारिस तो आंखें बंद करने से पहले ही आंखें बंद कर लेते हैं। फिर ये देखो इस रिस्क की वजह से कितने फैज़याब हो रहे हैं, कितने घरों में भेजा जाता है, रब का शुक्र अदा किया जाता है। मुझे मालूम है कि हर 2 घरों में तौर तरीके रस्म रिवाज में फर्क होता है। मेरे भी फर्क हैं तो दुरुस्त होंगे, जरूर होंगे। सोमा का गम आंसू बनकर टिप टिप बह रहा था और तीनों उसके माजी को याद कर रही थी। बस बड़ा सा घर जिसका ख्वाब था, लेकिन बाज़ औक़ात अच्छे ख्वाब की ताबीर इतनी अच्छी नहीं मिलती। उसका एहसास सोमा को भी था, जो अपनी नाशुक्री और नादानी पर रब से माफ़ी मांग रही थी। मुझे मालूम है कि हमारे यहाँ भी हालात बदलेंगे, आते और तौर तरीके बदलेंगे, लेकिन इंसान गैब का इल्म नहीं जानता, इसलिए बेसब्रा हो जाता है, जैसे मैं हो गई। या फिर उसने अपने हाथ की पूंछ से आंसू पोंछे। ऐसा ही कलाम मेरे रब ने बताया है कि इब्लीस को जब रानदाए दरगाह किया गया तो उसने कहा था
کہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا، کہہ کر اپنا شکار اور طریقہ واردات ہدف کے ساتھ بتا تو دیا تھا۔ پروردگار، تیرے بندے کے پاس جو موجود ہوگا اسے اوجھل رکھوں گا، اور جو موجود نہیں ہوگا اسی کی حسرت میں مبتلا رکھوں گا، یہاں تک کہ وہ ناشکرا کہلانے لگے گا۔ میرے پاس تو دنیا کی ہر نعمت موجود تھی، اس سے غافل کر دیا، اور جو موجود نہیں تھا اسے میرا حاصل بنا دیا۔ کیا میں بھی راندائے درگاہ تو نہیں ہو گئی تھی؟ میں بھی عرش والے کے ہاں ناشکری تو نہیں کہلائی جانے لگی تھی؟ کیا یہ میری سزا کے طور پر تو نہیں؟ سوما دونوں ہاتھوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی، لیکن اس کا رونا رب کو کتنا پیارا لگ رہا ہوگا، یہ سوچ کر وہ تینوں دم بخود تھی کہ اسے اپنی ناشکری کا احساس اسی چند روزہ زندگی میں ہو گیا، اور اسے ندامت بھی ہوئی، اور توبہ کے لفظوں کا قیمتی اثاثہ بھی وافر تھا۔